الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مراد المشتاقين. اولیاء اللہ اولیاء یعنی دیدے پیر دیدے کبریا ہر کے پیرو ذات حق را یک ندید ہر کے پیرو ذات حق را یک ندید نئے مرید و نئے مرید و نئے مرید. معزز و محتشم پیر بھائیوں، حضور خواجہ جی دے دیوانیوں تے حضور بابا نعمت سرکار دے مستانیوں تے بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت منبع عشق و محبت سفیر عشق رسول پروردہ آغوش قطب و قلندر حضور بابا جی خواجہ جی محمد مشتاق حسین چشتی علوی گولڑوی زیب آستانہ علیہ حضور خواجہ عبدالحی زیدہ عمرہ و فضلہ. اللہ دا فضل اور احسان کہ اسی حضور سیدنا حضرت امام مستان حضور سید عبدالعزیز محدث بابا جی سرکار دے اس مبارک تے حاضر ہاں جو کہ حضور سیدنا خواجہ عبدالحی دے شاگرد رشید نے. اللہ تعالیٰ سانو آقا کریم علیہ السلام دے صدقے اپنے بزرگاں دی طریقت دے گامزن دمت دی توفیق عطا فرمائے. میں حضور سیدنا عبدالعزیز دا ادنا یا غلام ہون دے ناتے انہاں دی بارگاہ وچ کچھ الفاظ پیش کرن دی سعادت حاصل کراں گا. عزیزان گرامی، میرا موضوع صوفیاء کرام دی تعلیمات تے انہاں دی تاریخ ہے. آپ تے صرف چند منٹ دی توجہ دا طالب ہوں. محترم بھائیو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے چونکہ نبوت دا خاتمہ ہو گیا، چنانچہ دین دے اسرار و رموز دسن واسطے اے فرائض صوفیاء کرام نے سنبھالے. اس گل وچ قطعاً کوئی شک و شبہ نہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے دور تو بعد صوفیاء کرام نے اے فرائض بڑی خوشلوبی نال سر انجام دیتے. صوفیاء کرام نے عملی طور تے اپنے کردار تے افعال نال اسلام دا پیغام دنیا دے گوشے گوشے وچ جس کامیابی نال پھیلایا او تاریخ اسلام دا ذریع باب ہے. انہاں صوفیاء کرام دے عوام الناس دے کردار نوں بڑی عمدگی نال سنواریا. صوفیاء کرام نے عقائد دی بنیاد کلام اللہ شریف تے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہی سی تے ہے بھی. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کلام اللہ شریف اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دو چراغ قرار دیندے نے. صوفیاء کرام دیاں زندگیاں تے مطالعہ کرن تو معلوم ہوندا ہے کہ تمام صوفیاء کرام نہ صرف بہت بلند کردار تے با اخلاق سن بلکہ حصول علم دے بھی لازمی قائل سن. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کہ جاہل پیر مسخر شیطان ہو جاندہ ہے. حضرت نظام الدین اولیاء بے علم لوکاں نو اپنا خلیفہ بنان تو گریز کردے سن. حضرت یحییٰ بن معاذ الرازی فرماندے نے کہ مسلماناں نو 3 قسم دے آدمیاں تو بچنا چاہیے ہے. اول غافل عالم، دوسرا مکار فقیر تو تے تیسرا جاہل صوفی تو. لہذا ثابت ہویا کہ
لہذا ثابت ہویا کہ ساڈے بزرگاں نے انہاں نے اپنیاں پوریاں زندگیاں دین دے علم سکھن تے سکھاون وچ گزار دتیاں تے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے اس فرمانے والی شان دی عملی تصویر بنے نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جنہاں مفہوم ہے تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ہن کئی لوگاں دے ذہناں وچ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جدو اللہ دا کلام موجود ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، احادیث مبارکہ تے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دا کردار راستہ دکھا رہا سی، تے پھر تصوف اور صوفی دی آخر ضرورت ہی کی سی تے آخر یہ وجود وچ کیوں آئے؟ ایک طویل بحث ہے تے ان دے واسطے بہت وقت درکار ہے، ساڈے کول وقت تھوڑا ہے تے میں آپ دے ٹاپک دے مطابق جنہ ہو سکیا مختصراً بیان کراں گا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ دا دور ختم ہویا تے خلافت راشدہ تو بعد خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی۔ دوسری طرف غیر مسلم طاقتاں نے عام مسلماناں تے خصوصی طور تے نو مسلمانوں اپنے جال وچ پھنسانا شروع کر دیتا۔ صوفیاء کرام دا صرف اے مقصد سی کہ مسلماناں نو تے انہاں دے عقائد نو محفوظ کیتا جاوے تے انہاں طاغوتی طاقتاں تو بچایا جاوے تے بہترین طریقہ اے سی کہ وہ خود اللہ کریم تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے احکام دی پیروی کرن تے دوسرے نو بھی پیروی کرن دی تلقین کرن تے ساڈے بزرگاں نے یہ کر کے دکھایا تے اس طرح لوکاں دے اخلاق و کردار سنواریا، اللہ تے دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام پہنچایا تے واضح و حکمت دے تمام سنہری اصولاں نو فالو کردیاں ہویا مسلماناں دی اصلاح کیتی۔ بقول میاں محمد بخش تن من اندر راہ حقانی اندر دین پیغمبر سالک صوفی نالے زاہد نالے مست کلندر سالک صوفی نالے زاہد نالے مست کلندر تے بیمار لے آمن موتی مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں ہک ہک سکن شریف ہونا دا تے کردائی مہر شریف نادا تے کردائی محرم رازوں۔ ایک محقق کا کہنا ہے کہ انہاں حالتاں وچ جو صالح طبیعت والے بزرگاں دے سامنے تین راستے سن کہ اول ہے کہ وہ بادشاہاں تے خلیفے دی کھلم کھلا مخالفت کرن، دوسرا ہے کہ انہاں دی ہر جائز ناجائز گل وچ ہاں نال ہاں ملاون تے تیسرا ہے کہ انہاں نال تعلقات ختم کر کے عوام الناس دے سامنے خود دین متین دا عملی نمونہ پیش کرن۔ چنانچہ صوفیاء کرام نے تیسرا راستہ اختیار کیتا تے تمام آسائشاں تے سہولتاں تے آسانیاں نو خیر آباد کہہ کے عبادت و ریاضت نو اپنا لیا۔ اس طرح عوام الناس دے سامنے عملی نمونہ بنے۔ حضرت نظام الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا قول مبارک دل دیاں اکھیاں کھولن واسطے کافی ہے
آپ रहमतुल्लाह अलैह ने बादशाह वक्त ਨੂੰ मुखातब करके आख्या कि बादशाह सोना ते चांदी ਆਪਦੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਜ਼ਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਵਾਸਤੇ सूफियाए कराम ने अपना तन मन धन वकफ कर दिता सी ते अल्लाह ने अपने खजाने दियां चाबियां इन्हां नूं अनायत फरमाइयां सन। ताइयों दे मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने हर मुश्किल दी कुंजी यारो हथ मरदा मर्द निगाह करन जिसमें देर न लगदी काई मर्द निगाह करन जिसमें देर न लगदी काई। ਇਹ ਹਸਤੀਆਂ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਜ਼ਾਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਾਫਿਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਮੂਮਿਨ ਤੇ ਮੂਮਿਨ ਨੂੰ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਖੂਬ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ मुंह से जो बात निकली वो बात हो के रही, तेरे मुंह से निकली जो बात वो बात हो के रही, तूने दिन को कहा रात तो रात हो के रही। अजीज़ान गिरामी, अज मैं बिलखसूस उस हस्ती का जिक्र करना चाहांगा जिन्हां दा अज आपां उस मुबारक मना रहे हैं। मेरी मुराद हजूर सैयदना ख्वाजा ख्वाजगां इमाम मस्तां अशेख सैयद अब्दुल अजीज मुहद्दिस बैड़वाल शरीफ अलमारूफ बाबा जी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये सारा उन्हां दी नज़र दा फैज़ है जो सानू नज़र आ रहा है। वो जिवें अपनी हयाती मुबारका दे विच उस्मान वाला शरीफ दे बासियां नाल प्यार करते सन, उवें ही अज भी करम फरमा रहे हैं। हजूर बाबा जी ख्वाजा जी मोहम्मद मुश्ताक हुसैन जी का कदर उन्होंने दे फैज़ और करम की साढ़े को जिंदा व ताबिंदा तस्वीर ने, गोया कि आप अपने शेख का अक्स मुबारक ने। जदों दा हजूर ख्वाजा अब्दुल हई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजूर बाबा जी मुश्ताक हुसैन का हथ उन्होंने दे शेख के हथ विच दिता है, उस वेले दा हजूर बाबा जी के दस्ते मुबारक दी रूहानी ताकत दा इजाफा ही हो रहा है जो हर जी शऊर मुलाहिजा कर सकता है। जिथों तक हजूर बाबा जी सरकार दे इल्म और अमल दी गल है दा ताल्लुक है ते ये पूरी सदी दा वाक़या है। इल्मे लदुन्नी होंदियां सुनदियां भी उन्होंने इस्लाम दी तालीमात नूं दा इंतखाब किया ते दीन दा इक्तसाब किया और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दा दमे आकर कायम रह के सानू दसिया कि दोवां जहानां दी कामयाबी आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल वाबस्तगी विच है। असीं अज तक इल्म विच, अमल विच, हिलम विच, सिदक विच, ज़ुहद विच, तकवे विच, इश्क़े खुदा और इश्क़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विच उन्हां दे दौर विच उन्हां तो बढ़कर किसी नूं नहीं वेखिया। इश्क़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा आलम ये सी कि जदों भी आप हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नामे नामी इसमें गिरामी अपनी जुबान ते लियावना चाहते तो पहले गुसल फरमाते, नवा लिबास देवे तन करते ते तमाम माहौल नूं अतर नाल मुअत्तर करते। फिर भी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सिफाती नाम जुबान ते लियांदे, कदी जाती नाम आपकी जुबान विचों नहीं सुनिया गया। आप फरमाया करते सन कि असी अपने मुरीद नूं सलूक दी मंजिल दा आगाज इश्क़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो करवाने आ। उन्हां सारियां गल्लां दे गवाह हजूर बाबा जी मुश्ताक हुसैन जी दा इल्म होने, हजूर बाबा जी सरकार हजूर किबला आलम हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ते इस शेर दी जिंदा तस्वीर ने, आना के चश्मे मस्त बसद ही लावा कुनंद, आना के चश्मे मस्त बसद ही लावा कुनंद, सगरा वली कुनंद मगसरा हुमा कुनंद। आप दा उर्स मुबारक होवे ते दीवानियां नूं ये कहना पैंदा है, उठ मैं कशा वेख लै रौनकां नूं, मैं खाने ते घटा छाई होई है, ठंडी ठंडी वाह पई वगदी है, रुत पीन दी सजना आई होई है, अज मस्त सोना भर भर पिलावदा है, जिवें इनू भी किसे पिलाई होई है, तू भी पी के मस्त अलस्त हो जा,
ਇਹਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਮਸਤ ਖੁਦਾਈ ਹੋਈ ਏ। ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਬੈੜ ਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਇਸ਼ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜਗਾਈ ਹੋਈ ਏ। ਉਸਮਾਨ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਪੀ ਕੇ ਪੁਰ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਈਦ ਮਨਾਈ ਹੋਈ ਏ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਹਿਮਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਹੁਸੈਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਅਲਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। کہ پیر نصیرالدین نصیر شاہ صاحب کا ایک شعر پڑھاں گا، جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں۔ نصیر ہم میں تو اپنے اپنوں سے کوئی بات نہیں، نصیر ہم میں تو اپنوں سے کوئی بات نہیں، کرم ہے ان کا کہ وہ اپنا بنائے بیٹھے ہیں۔ عزیزان گرامی، اسی جڑی بارگاہ وچ حاضر ہاں، جڑی خانقاہ تے موجود ہاں، حضور خواجہ عبدالحی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی ایسے قبیلے دے فرد نے اور اللہ دے روحانی بندیاں دی جماعت وچ شامل نے، اور اولیاء اللہ دی لڑی دے بڑے چمکدار اور آبدار موتی نے، جنہاں نے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے اسوہ صحابہ اکرام تے اسوہ اہل بیت کامل طور تے اپنایا۔ اونا دی زندگی دا ہر لمحہ دین متین دے واسطے وقف رہا۔ اپنے شیخ حضور سیدنا پیر قبلہ عالم نائب غوث الورا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے امر نو من کے آپ اپنا کیش قبیلہ، اپنا آبائی وطن، اپنی جائیداد اور اپنی پراپرٹی چھڑ کے اس بنجر علاقے وچ آئے تو روحانی زینت بخشی، اس علاقے نو روحانی زینت بخشی اور تا قیام قیامت بخش دے رہیں گے۔ لوگ کہتے ہیں بدلتا ہے زمانہ سب کو، لوگ کہتے ہیں بدلتا ہے زمانہ سب کو، مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں، مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ ان میں حضور خواجہ عبدالحی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی تصنیف لطیف وچوں کچھ اقتباسات تواڈے گوش گزار کراں گا۔ آپ اپنی کتاب وچ صفحہ نمبر 68 تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تو نیک لوکاں دی صحبت دی برکت نو واضح کرتے ہوئے فرماندے نے، حدیث اقتربوہ ان حضور علیہ السلام ارشاد فرماندے نے، اے مسلمانوں جس ملک وچ کوئی عبد صالح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ویکھو، ان دی محبت اختیار کرو، وہ تواڈے دلاں نو انوار الہی دی حکمت نال روشن اور منور کر دے گا۔ مرشد کامل ایسا ملیا دل دی تاکی لائی ہوں، میں قربان اس مرشد باہو جس دسیا بھید الہی ہوں۔ ناظرین غور کرو، بچے سکولاں تے کالجاں وچ محض کتاباں تو علمی کمالات حاصل نہیں کر سکتے جدوں تک وہ مدرسین دی صحبت اختیار نہ کرن۔ ایسے طرح روحانی کمالات حاصل کرن واسطے محض قرآن اور حدیث دیاں عبارتاں کافی نہیں، بلکہ صحبت عباد صلحاء دی اشد ضرورت ہے، تاکہ ہر زاہد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم دا جامع صفات بن جائے۔ اے عزیزو، سیرو فی الارض، عباد صلحاء دی تلاش وچ مصروف ہو جاؤ۔ حضور خواجہ عبدالحی رحمت اللہ علیہ صفحہ نمبر 36 تے مقام عبد صالح دی برکات بیان کرتے ہوئے فرماندے نے، اہل قبور کے کول جانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے سنت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہے۔ دین اسلام وچ عوام الناس نو اس غلطی تو محفوظ رکھنا چاہیے کہ اہل قبور نو سجدہ کرنا قطعاً حرام ہے۔ تمام علماء کرام دا اس مسئلے تے اتفاق ہے، اور عباد صلحاء دی قبراں وچ ذکر الہی نور تے نماز دے وچ مصروف رہندے نے، کوئی دم انہاں دا ذکر الہی تو خالی نہیں جاتا۔ اس واسطے انہاں دے برزخی مقامات وچ خیر و برکات نازل ہوندے رہندے نے، اور اپنیاں اور او پارسا تے نیک لوگ انہاں نو جنت تے عرش برین تو کھانا دیتا جاندا ہے۔ انہاں نو مردہ خیال کرنا تے نعوذ باللہ من ذالک مر کے مٹی خیال کرنا سراسر خطرہ ایمان ہے۔ ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی۔ ناظرین غور کرو، دربار الہی وچ حیات طیبہ دی وجہ تو پہلا درجہ انبیاء علیہ السلام دا ہے، دوسرا درجہ اولیاء کرام دا ہے، تے تیسرا درجہ عباد شہداء دا ہے۔ تے ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اے مسلمانوں اور تمام انسانوں، عباد شہداء نو مردہ خیال نہ کرو، اے بے ادبی ہے، بلکہ وہ زندہ نے۔ تہاڈا شعور حیات شہداء نو سمجھ نہیں سکتا،
بلکہ انہاں نوں دربار الہی وچوں روزمرہ کھانا دتا جاندا ہے۔ ناظرین غور کرو کہ اے تے سی باری تعالیٰ نے مقامات شہداء دا تذکرہ کیتا جو روحانی مقام تے تیسرے درجے تے نے، پہلے درجے تے مقام انبیاء، دوسرے درجے تے مقام اولیاء ہے، تے انہاں دا درجہ تے بہت ہی عرفہ اور اعلیٰ ہے۔ اور ساڈی فرقہ بازی اس غلطی وچ مبتلا ہے کہ مقامات صلحاء تے جانا سراسر شرک ہے، کفر ہے تے حرام ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، جو لوگ بڑے ہیں آخر وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ وآخر دعوانا